A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Menindak acara yang kedua yaitu pembacaan tahlil dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa yu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa azdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa nakhussu khususan ila ruh arwah fi hadil maktubah min awwaliha wa akhiriha syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawaitu dzikra taqarruban ilallah afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul qayyum. La ilaha illallah hayyul ma'bud. La ilaha illallah hayyun baqi la yamut. La ilaha illallah. 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 La ilaha Hanya disorot apinya dari sinilah nyorotnya. La ilaha illallah. Enggak pakai apa yang satu lagi. La ilaha illallah. Ilaha illallah. La 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 ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم
أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سائر رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك على نفسك فلك الحمد والثناء ولك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من كل سيء وترفعنا بها وتعلمنا بها بها حسن الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمعلمين ولمن حق علينا ولمن حق وأحسن إلينا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن اللهم تقبل وأوصل ثواب ما ضربناه من القرآن العظيم وما سبحناه واصطفيناه ونسيناه لنا محمد وغير ذلك بما قلنا في هذا مكان بيدنا واسعا شاملة نهديها ونقدمها إلى حضرة حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبد آباء وإخوانهم الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبه والخلفاء الراشدين وجميع صحابة وقرباء رسول الله والتابعين والعبد بأئمة الأمة من المختار المقربين بالدين وعلى العاملين والعلماء المحققين والمزاكين وجميع الملائكة المقربين وجميع المصنفين المخلصين وجميع أولياء بالقرآن بالخصوص صلى الله عليه وسلم الشعب القادر الجيلاني وشافع الشهادة بشمال ولا بشمال فانسوا إلى المستقيم وجميع أولياء بالهدى أجمعين بالعمد آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأبائنا وأخواتنا وعماتنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخنا خصوصا جميع مشايخنا وعلماء والعبد جميع من كان اسمه مغفرة أولا نبينا من أولنا وآخرنا أن تعلم بأسمائهم وسرورهم وقومهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل ذلك بلادهم من النار وحجابا لهم من النار وسرا لهم من النار وفتاة لهم من النار اللهم بحق سيدنا محمد وسيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم اللهم انزل الرحمة والسكينة علينا وعلى جميع المؤمنين لا اله الا الله يرفع لهم الدرجات ويضاعف لهم الحسنات وتجاوز عنهم السيئات وادخلهم الجنة اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشهيدنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته على الايمان اللهم انا نسالك ونتوسل بك بنبيك النبي الرحمه سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الانبياء والمرسلين وبجميع الصحابه والقرابه والتابعين وبجميع الخلفاء والاولياء والشهداء والصالحين ووالدنا ومشايخنا أن تقضي حاجاتنا يا الله أن تقضي حاجاتنا يا الله أن تقضي حاجاتنا يا الله بتيسير وكرمك يا الله اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاغفر لنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, tahlil umum sudah selesai. Mudah-mudahan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, kakek nenek kita yang ada di sini, mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan angsal nikmat. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat acara yang ketiga dipunika pembacaan Barzanji. Dalam hal ini akan diserahkan sedherek kula Kang Amar sareng Kang Abbas. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-jannatu wal-'aynu wasi'atu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. أبتدئ لله باسم الذات العلية مستقر بين البركات على ما أناله وأولاه ويصلي بحمد من وارد سائدة هنية مبتدئا من الشكر الجليل وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال وأستمنح الله تعالى رضوانا يغص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وأستجب هداية لسلوك سبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في فقه الخطايا المولد النبوي برودا لسانا قويا نادما من النسب الشريف غدا تحل المسائل بهدى واستعين بحول الله تعالى وقوته المقوية فإنه لا حول ولا اللهم قدره الكريم بأرض سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فقول سيدنا محمد بن
صورته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدقة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما للمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصدى كل صب لهموم نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات حللا سدسيا وأينعت الثمار وأدنى الشجر الجاني ونطقت بحمله كل دابة لقريش بصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأسنان على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بإذلال زمنه وانطلقت الكهانة ورهبت الرهبانية وليج بخبره كل حبر خبير وفي خلا حسنه وهديت أمه في المنام فقيل لها قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه داود عليه محمدا لأنه ستحمل عدل اللهم قدره الكريم بألف سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير
مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
يا رفيع الدرجات يا رسول الله كفر عني الذنوب واغفر عني سيئاتي صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات يا الله أنت ستار المساوي يا الله ومقيل العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عليم سري وأخفى يا الله مستجيب دعواتي يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وصلاة الله تغشى حتى تغير صدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Acara diskors dulu, monggo minum dulu. Dia meninjak acara yang nomor 4 dipunika sambutan atas nama ketua di atas ketua, yaitu dalam ini akan diserahkan dumateng Al Ustadz Imam Syaibani. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Habibna Kiai Haji Ahmad Nawawi Sadili Ma'ahli, yang kami hormati Ustaz Syarifuddin Arif Ma'ahli, dan juga yang kami hormati segenap jajaran kepengurusan dan seluruh anggota Majelis Ta'lim wal Dzikri Al-Muttaqin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana dengan taufik dan hidayahnya, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa bersama-sama mengikuti agenda, yakni memperingati Isra dan Mi'raj. Dan yang jelas dari hal tersebut kita harapkan kita dapat mempelajari hikmah-hikmah ataupun juga ibrah-ibrah yang terjadi pada peristiwa tersebut. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah nanti. Semoga kita semuanya mendapatkannya, amin. Tak banyak yang dapat kami sampaikan. Kami mewakili Dewan Harian ataupun panitia dari Majelis Ta'lim wal Dzikri Al-Muttaqin. Alhamdulillah kami diamanahi untuk memberi sambutan yang insya Allah dalam jangka waktu yang dekat akan diberi sambutan. Doakan saja, mohon doanya semuanya. Amin, amin. Asli ya. Jubir sudah siap. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Pertama, kami haturkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah merealisasikan, mempersiapkan, dan juga kepada para ibu-ibu yang Masya Allah tadi banyak sekali yang membawa hidangan untuk acara pada malam hari ini. Semoga semuanya dibalas oleh Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Dan tak lupa pula kami aturkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila dalam hal penyambutan tempat ataupun hidangan masih ada yang kurang, tapi kelihatannya alhamdulillah ya, setiap baris ada snacknya, alhamdulillah. Dan apabila memang dari beberapa waktu ataupun dalam agenda rutinitas ngaji malam perempuan ada hal-hal yang memang kurang berkenan, kami mohon mewakili panitia ataupun Dewan Harian Majelis Ta'lim wal Dzikri Al-Muttaqin, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
ihdinas siratal mustaqim. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Imam Syaibani yang telah memberikan sambutan atas nama Ketua Pelaksana. Kita meninjau acara yang kelima, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kamil Kamaluddin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما
وأقم الصلاة وأقم الصلاة اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Kamil Kamaluddin yang baru saja membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan pembaca dan pendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jam sudah menunjukkan 9:30 Abi. Acara yang terakhir Buniko Mauidhah Hasanah dalam hal ini akan disampaikan sepenuhnya oleh guru kita Abi Kiai Haji Ahmad Nawawi Santri. Kepadanya beliau kami persilakan. Biar ke depan. Itu ntar ini dia. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ghairi hasrin wa la adad. Amma ba'du, qad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kalian bilang, Mbah,
Alhamdulillah pada malam ini, malam Rebo tanggal 13 Januari 2026 bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1447 Hijriah. Kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, diberi nikmat iman wal Islam. Mudah-mudahan sisa umur kita ini selalu Allah curahkan rahmatnya, maghfirahnya, hidayahnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga kita dikasih keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucu kita, anak-anak yang soleh dan solihah, yang rajin mengerjakan sholat, rajin mengaji, dan kita semua ada dalam limpahan berkah, selamat zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tadi Sohibul Barnamij yang tidak asing lagi, sudah terkenal di langit sampai ke atas paling ujung. Tadi di awal itu diberikan beritahu sudah jam 9:30 api. Tete maksudnya teh tong labi teuing. Betul nggak betul? Jadi bisa kultum 7 menit, bisa kulsum 10 menit, bisa kulibas 15 menit, bisa kutipu 30 menit, bisa kusam 1 jam, bisa dikutil 3 menit. Para hadirin sekalian, jamaah pengajian malam Rabu, saya sebetulnya belum begitu fit untuk lama berbicara karena kemarin pulang dari Jawa Timur ya sedikit masuk angin kayaknya, masih ada batuk-batuk. Jadi mohon maaf, ini sesuai permintaan dari beliau. Jadi saya tidak lama. Hikmah Isra Mi'raj, langsung saja. Pertama, Isra Mi'raj itu terjadi ya pada malam 27 Rajab. Namun sebelum Isra Mi'raj itu terjadi, Nabi mengalami beberapa peristiwa ujian meninggal siapa? Istrinya, terus meninggal pamannya Abu Thalib, istri yang memang sangat mendukung syiar, mendukung dakwah beliau. Semua hartanya itu diberikan buat Rasulullah. Sampai dalam salah satu riwayat dijelaskan tidak ada satu warga Makkah pun pada waktu itu yang tidak mendapatkan pakaian dari Siti Khadijah. Saking kayanya, saking bengharnya. Yang nggak punya sorban dibeliin sorban, yang punya gamis dibeliin gamis, ibu-ibu yang nggak punya mukena dibeliin mukena, dibeliin kerudung. Tidak ada satu orang pun warga Mekah yang tidak mendapatkan pakaian dari Siti Khadijah. Saking dermawannya beliau. Itu ketika beliau mau wafat, mau meninggal dunia, beliau sakit. Maka dipanggillah Siti Fatimah, anak perempuan beliau. Kalau bahasa Jawanya, Neng Fatimah kadia. Iya mah, ada apa? Rasa-rasanya mama teh sudah tidak lama lagi hidup.
Kata Siti Fatimah, Mama jangan bilang begitu. Ya perasaan orang itu kan ada rasa. Mau meninggal itu ada rasa. Kalau belum ada rasa berarti masih lama kan Bi. Ada kerasa, ada apa ya? Terus apa mah? Mama mau pesan sama Neng, sampaikan ke bapakmu, ke ayahmu. Ini ngobrol berdua ya, karena Nabi sedang di masjid. Mintakan maaf, minta ridho sama ayahmu, itu kan Nabi. Khawatir ketika mama berkhidmah melayani bapakmu ada salahnya, ada kurangnya, sampaikan mohon maaf mama. Yang kedua, kalau nanti mama meninggal sudah dikubur, bahasanya itu sudah menjadi tulang belulang bahasanya. Kemudian ayahmu sedang berjuang fisabilillah dari gunung ke gunung, dari bukit ke bukit. Kemudian lewat di satu tempat ada jembatan, harus menyeberangi sungai. Sementara jembatannya tidak ada. Yang harus dilewati ada jalan yang terjal yang harus dilewati. Sementara tidak ada jembatan. Sampaikan kepada ayahmu, gali saja kubur mama. Di kubur mama itu masih ada tulang belulang mama. Letakkan tulang belulang mama di atas tanah tersebut agar ayahmu bisa lewat. Sampai segitunya sih dia berbicara kepada Rasulullah SAW. Wafat. Kira-kira kalau ditinggal istri sedih tak Pak? Serius. Serius ya. Sedih sedih. Ibu-ibu kalau ditinggal suami sedih nggak Bu? Sedih. Ayeuna bapak-bapak, Pak Haji lamun ditinggal istri sedih tidak? Sedih. Ya. Karena Siti Khadijah itu bukan main. Semuanya buat Rasulullah, semuanya buat Rasulullah. Wafatlah Siti Khadijah. Kemudian wafat lagi pamannya Abu Thalib yang membela beliau. Ya. Sehingga suku Quraisy tidak berani mengganggu Nabi karena ada paman Abu Thalib, penopang. Meninggal pula tahun yang sama, maka disebut Amul Husni, tahun duka cita. Dua orang yang membantu perjuangan beliau dipanggil oleh Allah. Satu peristiwa. Nabi tinggal bahasa kita mah sendirian. Tidak ada yang menopang secara ekonomi, tidak ada yang menopang secara politis dari keluarga. Kalau sahabat banyak. Satu malam datanglah malaikat. Itu malam 27 Rajab. Nabi Muhammad itu kan dikenal dengan julukan apa? Habibullah, kekasih Allah. Allah tidak rela membiarkan kekasihnya dalam keadaan sedih. Apalagi sebelumnya itu beliau hijrah ke Taif. Ketika di Mekah itu sudah banyak gangguan, hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif itu malah dilempari batu. Bayangkan, jaraknya kurang lebih itu berapa? 100 km apa 150? Sampai di Taif itu malah dilempari batu, sampai terkena pelipis beliau berdarah. Dalam riwayat lagi ada yang mengatakan ada yang tanggal gigi beliau berdarah. Saking jahatnya kafir Quraisy kepada Nabi.
Beliau akhirnya beristirahat di bawah di kebun. Kebunnya punya orang Yahudi. Istirahat di situ sambil ya luka hatinya, meninggal kedua orang yang dicintai, hijrah dilempari batu. Bayangkan batunya segede-gede kepala. Beliau berdoa di situ. Berdoa. Inti doanya itu, ya Allah, kepada siapa aku mengadu, kepada siapa aku mencurahkan semua kesedihan dan kegalauan, kalau bukan kepadamu ya Allah. Semua aku pasrahkan kepadamu ya Allah, karena bumi ini, langit dan bumi ini milikmu ya Allah. Ya. Kami adalah orang-orang yang lemah. Kepada siapa engkau akan serahkan jiwaku ya Allah? Apakah akan diserahkan kepada musuh yang akan menyengsarakan dan akan menghujam kepada, atau kepada seorang sahabat yang menemaniku? Aku tidak peduli. Walaupun aku dilempari batu, aku dikejar-kejar, aku dilecehkan, aku tidak peduli ya Allah, asal di situ ada ridho-Mu. Walaupun aku dilempari batu, aku rela asal Engkau ridho. Itu doa Nabi, panjang doanya. Ya. Makanya ujung ayatnya tuh innahu huwas samiul basir. Allah Maha mendengar doa Nabi yang sedang, bahasa kita dalam tanda petik, kritis. Ya. Allah Maha melihat perlakuan orang-orang kafir Quraisy kepada beliau. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah tidak diam. Datanglah malaikat Jibril bersama Mikail menjemput kekasihnya, kekasih Allah, Habibullah, yang sedang sedih, yang sedang gelisah, yang sedang dimusuhi oleh kafir Quraisy di Makkah. Malam-malam lailan kan bahasanya. Lailan itu pakai isim nakiro, ya. Jadi nggak lama. Karena beliau kekasih hamba yang dicintai oleh Allah, beda dengan Nabi Musa kalimullah. Kalau Nabi Musa kalimullah, orang yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Ketika Nabi Musa bertemu Allah di Jabal Turi Sina, ya kan? Itu Nabi Musa nggak dijemput, enggak. Allah tidak mengutus malaikat Jibril, datang ke Musa bawa burung, enggak. Tapi karena ini kekasihnya, orang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Afdalul Khalqi Ajma'in, ini orang terhormat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah mutus malaikat Jibril, jenderalnya malaikat, panglimanya malaikat Jibril, bersama siapa? Mikail, bawa burung. Kendaraan juga khusus, Pak. Jadi kalau di sini kita mau menjemput kiai Jakarta, ya, ya hebat Jakarta nih, kayak terkenal. Zain MZ, idolanya nanti. Itu kan dijemput, Pak, bawa patroli polisi, apa namanya itu? Patwal. Wing. Kenapa? Orang terhormat. Ini yang akan dijemput kekasihnya. Allah tidak rela dengan biasa-biasa saja. Misalkan Allah tidak lantas mengutus malaikat Jibril, turunkan saja burung, nggak pakai jenderal malaikat itu, atau langsung Nabi diangkat saja tanpa melalui burung, tanpa melalui malaikat.
tapi karena ini ada Habibullah, datang dulu utusan Allah. Malam-malam kendaraannya khusus, dicari di dealer Sukabumi, Bandung, Jakarta, Pak, merek buruk tuh. Pajero kecil atau Pajero khusus, dan belum ada seorang pun yang naik kendaraan buruk kecuali Rasulullah Habibullah. Hanya beliau yang bisa naik buruk itu. Kalau kita naiknya naik apa Pak? Ojek. Sebelum berangkat, ini hikmahnya ini. Nabi itu di Isra Mi'raj kan bawa amanah sholat. Sebelum berangkat ke sana menghadap ila hadratillah, dibersihkan dulu Nabi itu. Kita baca dalam kitab Dardir itu kan, dibelek dadanya, dibersihkan hatinya. Makanya kita kalau mau sholat itu dibersihkan dulu. Ada babnya, bab toharoh. Ya, toharoh itu apa? Ya kalau hadas asgor wudu, hadas akbar adus, kan gitu. Kelihatan nggak kita punya hadas? Enggak, itu teh kotor tapi maknawi, tidak isi. Orang yang tidak punya wudu itu kotor Pak, tapi maknawi, hukmi, tidak kelihatan. Kalau kotor yang kelihatan, ya kena oli dari kebun, kotor, itu yang isi kelihatan. Tapi hatinya dibersihkan. Make naon? Make air zam-zam. Bima zam-zam. Dan malaikat Jibril membawa ilmu hikmah yang dari surga, dibawa satu bokor. Apa bokor itu? Mangkok, ya, cawan dari emas. Itu dibawa hikmah. Kenapa pakai air zam-zam? Karena air yang paling bagus di alam dunia sampai saat ini hanyalah air zam-zam. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabihin nabiyil muttaba yalihi zamzamu Mate? Jadi pohon ya. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabihin nabiyil muttaba yalihi zamzamu. Lupa saya juga Pi. Hah? Sampean dulu nggak hafal, sekarang lupa. Falkausaru. Air yang paling afdol itu pertama air yang dulu keluar dari sela-sela jari Nabi itu. Dulu zaman ketika mujizat di sana. Yang kedua air Zam-Zam. Ya. Yang ketiga air telaga Kautsar. Yang keempat Panainul Misro, air sungai Nil. Sisanya Babakil Anharu, sungai-sungai yang lain. Ya. Di dia Cinau. Hah? Cinau di dia sungai no. Cibuni, Cimandiri. Nabi dibersihkan Pak. Jadi sebelum berangkat Isra Mi'raj itu, ini filosofi makna yang hikmah yang terkandung dari Isra Mi'raj itu, dibersihkan dulu. Makanya kita kalau mau sholat itu dibersihkan dulu zahiran wa batinan. Kata Imam Ghazali, orang kalau mau ibadah itu pertama harus punya ilmu dulu. Iya kan? Caranya sholatnya gimana? Ilmunya dulu. Udah punya ilmu toharoh, ilmu sholat dan lain sebagainya itu surut-surutnya semua.
Yang kedua, kata Imam Ghazali, bersihkan hatinya. Bersihkan badannya, iya, fisik bersih, pakaian bersih, itu yang hissi, yang zahir. Tidak boleh pakai pakaian najis. Tapi kalaupun pakaiannya bersih, suci, kalau hatinya kotor, sholatnya belum diterima. Hati bersihkan. Nabi itu sebelum berangkat dibersihkan dulu hati. Kenapa? Karena akan menghadap ila hadratillah, hadratul kursi, Allah yang maha suci. Maka kita menghadap kepada Allah, badannya bersih, badannya suci, hatinya juga bersih, hatinya juga suci. Itu hikmahnya. Dan jangan diceritain panjang itu ceritanya. Naik cerita. Itu kok Nabi di black beneran? Ya beneran. Berangkatnya Nabi itu biruhihi au bijasadihi atau biruhi wajasadihi, dua-duanya, ruhnya sama jasadnya, cuman alamnya pindah. Alamnya pindah, bukan alam kayak kita. Kenapa? Karena Nabi itu alam syahadah, sedangkan malaikat itu alam gaib. Pernah lihat malaikat? Tapi yakin gak ada malaikat? Percaya? Percaya. Tapi gak lihat. Ketika alam syahadah bertemu dengan alam gaib, maka alam syahadah menjadi gaib, ikutnya ke alam gaib. Udah pernah dengar ada anak hilang dibawa kalung wewe? Hah? Itu cara mencarinya gimana tuh kalau di Cirebon? Hah? Pukul-pukul, ya, gitu kan? Keliling, gitu. Tahu-tahu ada di bawah beduk di masjid. Sampai tengriki. Katanya di bawah jin. Di bawah jin. Jadi ketika alam syahadah ketemu alam gaib, maka jadikan dunianya dunia malaikat, dunia nur, dunia nur. Perjalanan itu lailan sebentar Pak, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang biasanya ditempuh 2 bulan perjalanan pakai kendaraan onta ataupun apa, kuda, tapi naiknya buruk Pak. Sebentar, bos, sebab buruk itu kalau berjalan 1 kali melangkah sejauh mata dia memandang. Langkahnya tuh sejauh mata dia, mata buruk bukan matamu. Kalau matamu paling cuma 100 meter, matanya mata buruk Pak. Mata elang saja bisa kiloan meter. Sejauh mata memandang matanya si buruk, itulah dia seng 1 langkah, seng, maka cepat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya beberapa saat saja. Dan alamnya bukan lagi alam syahadah. Karena ada yang iseng nanya Pak, generasi Gen Z itu Nabi pakai helm nggak? Coba kita naik motor Pak, kecepatan 300 km, kira-kira keras nggak sih? Tarik banter nggak? Banter kan? Itu 300 km per jam loh, per jam. Kalau ini mah bukan per jam, hitungan detik gitu. Bayangkan kalau alamnya alam syahadah kayak kita, mana tinggi itu muka, ya? Alamnya sudah alam malaikat. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Buruk tuh sampai situ. Naik lagi. Langit pertama, langit kedua, dan seterusnya tidak saya ceritakan karena waktunya terbatas dari dan Syaibul Barnamij tadi. Karena kalau terlalu panjang Pak, nanti nasi jadi rengginang. Yang kedua,
Ini saya catat ini. Nanti bisa dikirim ke grup lah. Tidak semua tersampaikan. Kemudian disambut oleh arwah para nabi dan rasul dan malaikat. Jadi nabi itu makanya Habibullah di jalan itu mah disambut. Di Masjidil Aqsa itu sudah kumpul para nabi semua. Ibarat kita ada mau balik kondang, kiai kondang disambut muhadroh kan, tolol gitu kan. Di Masjidil Aqsa ini sudah kumpul para nabi, rukunnya para nabi kumpul. Dan Nabi Muhammad pada waktu mimpin sholat berjamaah, sholat sunnah 2 rakaat. Sudah ada sholat sebetulnya sudah ada, cuman sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu belum ada. Adanya zuhur, asar, maghrib, isya itu setelah Isra. Sebelumnya ada nggak ada. Cuman belum di waktu-waktu, belum kita mau kuta belum. Kita mau kuta itu setelah Isra. Disambut Pak. Sebelum ke malaikat langit ke Sidratil Muntaha, di Masjidil Aqsa sudah kumpul semua arwah para nabi. Kumpul wujud. Kan alamnya sudah beda. Alamnya sudah beda, bukan alam kita. Berangkat di langit pertama malaikat sudah berbaris. Langit kedua malaikat sudah berbaris menyambut para nabi, Nabi Adam, Nabi Isa, kemudian terus Nabi Ilyas, kemudian Nabi Musa, terus Nabi Ibrahim yang paling atas itu kan Nabi Ibrahim. Nabi nggak pada salam? Salam? Ya kepo ya. Itu ceritanya begitu. Untuk menerima perintah sholat, Nabi dijemput. Alangkah tingginya nilai sholat itu, alangkah agungnya sholat itu. Untuk menerima amanat sholat, Nabi sampai dijemput. Kendaraannya khusus, malaikatnya, jenderalnya malaikat, dibersihkan dulu. Berangkat nggak langsung ke langit, tapi mampir dulu minal masjid ilal masjid. Artinya kita selaku umat Nabi jangan jauh-jauh minal masjid ilal masjid. Jadi jangan sampai satu hari itu tekan masjid pisan, padahal masjidnya dekat. Mesti harus Pak, satu hari itu kita harus ada ke masjidnya. Jangan Jumatan doang, jangan. Sama aja dengan orang-orang yang biasa-biasa. Kan kualitas kita ini apa? Tolib. Kualitas ini kan para penuntut ilmu, sudah punya gelar muta'alim, bahkan ada yang punya gelar haji. Kalau haji itu hanya gede, kalau baru umroh hanya kecil, jadi umroh. Kualitas kita itu beda Pak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Satu hari itu jangan sampai kita nggak ke masjid. Mau subuhnya, insya Allah kalau subuh sama maghrib bisa lah. Ya. Kalau zuhurnya mungkin di rumah, tapi nanti maghribnya harus di masjid. Sebab Nabi itu perintahnya apa? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa harus begitu? Karena kita ingin selamat dunia akhirat. Yang menyelamatkan kita itu bukan harta, ya, bukan keluarga, bukan. Walaupun keluarga itu orang berpangkat, bukan. Yang menyelamatkan kita itu apa? Sujud kita di dunia ini.
sujud kita di dunia ini nanti yang menyelamatkan kita di akhirat. Maka nikmat yang paling besar di alam dunia buat umat Islam, nikmatnya bukan nikmat sehat walafiat, tapi nikmat bisa sujud itu loh. Siapa makhluk yang tidak bisa sujud? Iblis. Iblis itu kan sebetulnya pernah apa? Satu hari itu curhat kepada Nabi Musa. Musa yang curhat dong. Curhat naon? Saya ini nelangsa diusir dari surga gara-gara nggak mau sujud disuruh sama Allah. Saya merasa dosa. Pengen saya kembali taubat ke Allah. Tolong sampaikan. Karena Nabi Musa kali belum. Nabi Musa munajat bilang, ya Allah, ini ada hambamu. Siapa? Iblis. Apa katanya? Dia pengen taubat, pengen kembali ke jalan yang benar. Apakah kau menerima? Saya menerima, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Iblis harus sujud di makamnya Nabi Adam. Harus sujud di makamnya Nabi Adam. Sampaikanlah oleh Nabi Musa kepada Iblis. Udah nih dapet info. Sampean diterima taubatnya, tapi syaratnya harus sujud di makamnya Nabi Adam. Apa kata Iblis? Dasar Iblis. Ya. Adam masih hidup saja saya nggak mau sujud, apalagi geus mati. Makanya nggak diterima. Ya Bapak Ibu sekalian, inilah amanat yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi. Isra Mi'raj ini kita jadikan sebagai momentum untuk kita selalu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan badan kita, bersihkan harta kita, lebih-lebih bersihkan hati kita dari hasud, takabur, iket, ya, kodok, apalagi itu sifat-sifat yang arda'il, sifat-sifat yang buruk di hati kita. Jangan suuzon kepada orang lain, jangan buruk sangka kepada orang lain. Tampakkanlah, kedepankanlah husnuzon kepada orang lain. Kalau hati kita sudah bersih, kita sholat menghadap Allah, insya Allah sholat kita tuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang menyebabkan kita ini berat untuk ibadah itu adalah thiqalul dzunub. Beratnya dosa itu orang kenapa nggak bisa tahajud malam sudah bangun loba dosa. Kenapa berat ke masjid loba dosa? Bukan loba hutang. Hutang udah pasti loba. Loba dosa. Kata Imam Ghazali. Makanya kenapa kita habis wudu nih, habis wudu ada doanya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Nah, doanya itu minat tawwabin. Karena kita banyak dosa, Pak. Nih, pikiran nasihatin kadzibatin khati'ah. Otakmu itu loh, otak mesum, otak korupsi, otak jahat, otak apa lagi Pak Haji? Yang paling bagus otak amal. Itu kan lanas fa'am bin nasihatin kadzibatin. Manusia itu banyak dosa, maka kita banyaklah istighfar, taubat kepada Allah. Orang berat sholat jamaah karena banyak dosa. Orang berat sholat tahajud karena banyak dosa. Malas-malasan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kenapa malas-malasan dia? Banyak dosa.
Dalam salah satu hadis dijelaskan, ketika ada seorang abd mukmin berdusta, bila keluar dari mulut seorang mukmin dusta, bohong, maka malaikat rahmat tanaha anhul malaikat. Malaikat itu minggir Pak, kabur Pak. Kenapa? Karena bau busuknya dari mulut orang yang berdusta itu. Jadi memang kita ini kan anggota badan kita itu ada aja masalahnya, manusia ada aja salahnya. Salah dengar, salah ucap, salah lihat, salah nyabak, salah sangka, salah ngambung. Maksudnya ngambung kue itu loh. Salah cicip, salah kirim. Pernah salah kirim? Salah itu, wes pokoknya banyak salah. Ada lagi terus salah transfer nih. Jadi banyak-banyaklah kita bertaubat, ya, istighfar. Mudah-mudahan diampuni dosa kita semua. Salat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan keluarga kita, anak cucu kita, mereka yang rajin sholat kepada Allah. Seandainya Pak Kang Pi saya kasih duit 100 juta, 1 bulan saya gaji 100 juta, mau nggak? Tapi jangan sholat. Mau nggak? Nggak, tambah 1 miliar, tapi jangan sholat. Nggak mau. 1 triliun. Saya juga nggak tahu dari mana uangnya. Artinya Pak, nikmat sujud kepada Allah itu nikmat yang paling besar. Seandainya gunung gede dijadikan emas, dikasihkan ke sampean, jangan sholat, saya kasih gunung emas, mau nggak? Nggak mau. Itu nikmat yang paling besar. Nanti jadi saksi kita di yaumul kiamah bahwa saya pernah sujud dalam keadaan sehat, dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sugih, dalam keadaan melarat, banyak anu nagih, loba anu hutang, tetep sholat. Tahu abi teh ah. Ini saja banyak dari di saya kasih singgung. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Ya Rahman Rahimin arhamna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ibadika shalihin minal ulama'il 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita APK Haji Ahmad Nawawi Syadzili yang telah memberikan maudhu hasanah. Saya tidak bisa menyimpulkan, khawatir nambah salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah,